Бахар духтаро сӯзе назен саломати хубай духтаро боз магазини гили рафтестем. Магазини Виктория Секрет инам розовияйку. Ана вай магазин марҳамат нижни бельё. Бозори Корбон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза. Ҳозир ворид мегардем. Ряди магазинҳои шишагӣ мешава. Магазини гили нишон метиҳам. Ҳозир дохил ворид мегардем бо аз ҷамъаш мода нишон метиҳам. Аксия рафтестай духтаро якта ба якта бо нархномаҳошона шурӯъ карда нишон метиҳам тона. Ина 4 дарвоза инами магазин. Ина духтаракор яди магазинҳои шишагӣ ки дромаден 126 магазин. Магазини гили мешава. Нигоҳ кунед чӣ чизакҳои хушрӯвардай, халату, куртаву ҳама намуд такпӯшҳову хулас ворид мегардем. Асалом ҳозир бо якта ба якта нишон метем ки иҷада чӣ новинка омадагиай, чӣ аксия шидагиай. Духтаракои азиз хоҳен агар ки рӯтон сафед шава, бе доғи рӯ, бе маршинка, гладки ранги пластмаси фасон шава, пас инами хоҳарак да бинависен шумора бо ширкати Атоми шинос мекуна. Корейская косметика яй беҳтарин маҳсулото дорад духтаро, чӣ барои маршинка, чӣ барои доғи рӯ, чӣ барои мисол афтидани мӯи сар. Инчунин ҳар хела биодабавкаҳо дорад барои саломатии мо ки беҳтаринанд. Инчунин духтарако коргар дар кораи ширкат шумо метавонед ки дар хона нишаста харид накарда соҳиби маош бигардед. Дар инҷа хариди беҳуда нестай. Дар 6 моҳ 1 маротиба харид мекунед тамом, вале ҳар 2 ҳафта маош мегиред. Инами чекҳои маошҳои духтарои тоҷики мояй ба наздикӣ дар Тоҷикистонам кушода мешава ширкат. Барои ҳавай духтарако нависен регистратсия беплай, обучения беплай. Шумо аз звания намеафтен. Убале ки шумо мекунед духтарако аз убали шумо намесӯза. Хулас ҳам ширкат беҳтаринай, ҳам маҳсулотош беҳтаринанд, ҳам условияи коршон яке аз условияҳои беҳтаринай. Марамад инами хоҳарак да бинависед бо маълумоти бештара аз хичон мегирен. Чӣ тавре ки гуфтум хариди ҳармоҳа нестай, хариди мисол маҷбурӣ нестай, хариди дигару нестай. Барои авай дер накардан нависен духтарако. боварӣ дорум махултон. Ина нигоҳ кунед духтаро ҳама намуд такпӯшҳову ҳама намуд костюмчикову ҳама чӣ овардагиянд. Нигоҳ кунед индивидуални либосако. Баъзе либосое ҳаст ки дига касон надоранд. Дар ин нуқтаи савдо шумо пайдо карда метавонед. иқаи хушрӯа пишчая халат дроза. ира нигоҳ кунед чӣ ваёи фасон, пижамои фасон, пиньярои хушрӯ. хулас ҳама чӣ дар магазини гили меёбен духтаро. ҳатман биёен ай пеш бухтун тамошо кунед. касе ки имконияти омадан надора пас нависен шона доставкатон мекунанд. чизе ки дар кораитона доставкатон мекунанд. ҳамаи борошон бо бренд вияй духтаро. марамат нигоҳ куненда интихоб чихе бисёрай. мана инами ҳамаш Виктория Секрету инами брендои фасону аҷоиб хушрӯ ба нархи арзон дасти аввалай аҳамияти тез ман иҷара видео мекунам барое ки бор хичон мебиёранд тез. духтарако ҳатман биёен бо шумоям тамошо кунед. ҳозир то охири навор ма тамошо кунед. аксияҳошона якта ба якта мефаҳмонем. ана духтаро аксияи аввалшон инами стройкои 50 сомонаи бисёр мепирсанд. бовар мекунен успед намекунанд одамо. ина ҳозир овардиянд бо ҳозир якшак шодагишам нишон метиҳем. чандта гили хушрӯ овардагиянд диден. без размернян ина нигоҳ куненда майка дора, шортик дора, баъд брюк дора. без размер материалшам хушрӯ. хулас интихобуш беҳад бисёрай. ина биёен бухтонай пеш бинен духтаро. духтарако баданаи дилакора присда биден марамад ина бо омадаи 120 сомон ҳамқа материалаш хушрӯ и оригиналошай тамошо бино. ина марҳамат бо ай пеш нишон метем кушодагиша чӣ размере дар корайтона ҳаст. ира бинен материалша то 4XL размер будай духтаро бо брукуш кисадори хушрӯ. материалшам беҳтаринай. мана материалш беҳад пахтагии фасон. ҳатман биёен духтарако магазини гили аз анамино харидорӣ кунен. ё ки нависен дарав доставкатон мекунанд 120 сомон шидагиай. ана баъд медонен ё кӯдаконашам ҳастай. ҳозир дар рафти навор бо кӯдаконашам нишон метиҳам.
اینا دخترکو یا کودکونش همین خوشروچه نگاه کنن، هم ویکتوریا سیکرت هم باربی همین خیلی دیلکو را دیدن، هم دیلی کلانش هستی هم دیلی میدش ای 4 ساله تا 11 ساله رزمیر هست. مرحمه دخترو برای خودتون گرفتن، برای کودکوی هم گیرین حتما، زیرا که عجایبات پیژامچه هم متریالش فسونی براحته، هم مدلش فسونه که نگاه کنن. خیلی اینا کشودگیش 11 ساله نگاه کنین چه فسونه کن دخترو. من حتما درخواست کنین، من حتما میگیرم خودم برای کودکو، شما نیز درخواست کنین، باوری دارم محخولتون میشوه. انا دخترکو پیژامه های 5 اسمه را بسیار انتظار بدین، اومده هم که خوشروان پختگی تازه ایجاد، هم استین کالتا اومده هم استین درازوش. خلاص اسپید کنین دخترکو، برای که ایارا تیز میگیرن، همین که ویدیو برامد باور کنین در او تمام میشه. برای هوای حتما اسکرین شات کرده روان کنین. اینا بسیاری استین کالتا خوش کرده بودن، استین کالتاش هم اومدگی پختگی خوشروای متریالش مرامت درخواست کنین، دستافکتون کنن یا که بیاین پیش بینین. یک акция زوری دیگه، گراندیوزنا акция دیگه، انم پیتورکوی دخترکو اینو 250 سومون بود. هازی میدونن 120 سومون کردگیان. همین که خوشروچه که اینا بینن، هم ماتریالشون فسونه هم چیگم فسونشون بهترین. نگاه کنین رسید کورا 120 سومون یگون جدای خیلی نرخ نیست دخترا. باری اوریجینال حتما این عروسکو میگیرین یا دخترا برای خونه پوشیدن میگیرین، حتما بیاین درخواست کنین یا که نویسن دستافکتون کنن. اینا نگاه کنین دیدن اینا چتورکا ایورا удав акция нишон дода будем ё 100 сомон шидян тамом кардян. ана ҳози бо омад инак духтаракое ки нарасида будактуна нависен омадагай в наличии ҳаста. четвёркаш 100 сомон шидагай, пятёркай 250 сомона 120 сомон. беҳтарин нарх бовар кунен. انا بعد یورا بینن دخترای خوشروچه‌ان. هازیما هویش نشون میتم بینن ده. اینا دخترکو تونیچکوی اسمایلیک ای 50 سومونه شاید دیدن. فسونای چند تا رسویدکا داره، سبوکا که خوشرو میپوشن 50 سومون. اینا رسویدکوهاش، اینا ای مدلش 70 سومونه، یم فسونای. انا بعد با اوریجینالش هستای 100 سومون میشه چیکده دیدن. اینا متریالشون فقط فرق میکنن. به حد فسونن، اینا با توفا بریم بهترین وریان میشه و میشه چیکده خوشروچه رسویدکوش ببینن با چه خوشروان. خلاص دخترکات خواهن درخواست کنن در وکک دستافکتون میکنن. این ای پیژامو هست دخترا نگاه کنین ایورا 100 سومون کردن. باور کردم که متریالش فسونای دویکاین، همش دویکای. گلوش خوشروگیش دیدن دخترا اینا 180 200 میفروختن. حاضر باشد عکس کردگان همش برای شما، برای پادپیچکو 100 سومونی کردگان. اسپید کنین دخترکو، حتما از این نموده اومده خریداری کنین. انا دخترکو اینا دویکاین دیدن چه خوشروچاین دویکای فسون. اینا دیلاکشم، اینا شورتیک دورشم تیگر، بسیاری تیگر میپرسن. ماتریالشون عجایباتای. 100 سومون عکس کردگان 100 سومون. از ترویکوشم نشون میتیم. مرحمت نگاه کنین جدا تروی ایناش ترویکای نه، اینا نگاش دویکاین. من 100 سومون. انا اکر نگاه کنین ترویکوش چه خیلی شدگیش. اینا میره دیدن ترویکای، من ای ترویکای 100 سومون. به حد فسون دخترو بیاین اینجا با پیش بروشون تماشا کنن، انتخاب کنن. باوری دارم که محخولتون میشه و نگاه کنن همش پیژامه، همش برای شما عکسش دیگه دخترو.